وہ اپنے نزدیک ترین جو ہے کسی بھی وینڈر سے یہ اپنی پیمنٹ لے سکتی ہیں. اور چونکہ اس میں ہم نے انٹر آپریبلٹی کا ایک پہلو ڈالا ہے کہ وہ جو ہمارے 6 اس وقت پارٹنر بینک ہیں کسی ایک بینک کے ایجنٹ کے پاس بھی جا کے یہ پیسے لیے جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. کل سے آپ لوگوں کو آپ کی والٹ سم کے اندر پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اس حوالے سے تو آپ نے سوشل میڈیا پر بھی اپڈیٹس دیکھ یا سن لی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کل سے کن لوگوں کو پیسے ملنے جا رہے ہیں اور اسی نئی ملنے والی والٹ سم پر پیسے ملنے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو سمیں تو مل چکی ہیں، ابھی تک کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا اکاؤنٹ بنا ہے یا نہیں بنا، یا اکاؤنٹ بنوانا بھی ہے تو کہاں سے بنوانا ہے، یا پھر آپ کے پیسے آئیں گے تو وہ کس طرح چیک کیے جائیں گے اور کس طرح آپ نکلوائیں گے. اس حوالے سے کسی کو بھی ابھی تک نہیں پتا. تو آج اسی حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. صرف یہی نہیں بتائیں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ بچوں کے وظائف کب آ رہے ہیں اور اس بار بچوں کے وظائف سمیت جو کفالت پروگرام کی قسط ہے وہ کتنی آ رہی ہے. 14,500 روپے اس سے پہلی قسط جاری کی گئی تھی، تو آپ نے اضافے کے حوالے سے بھی خبریں سن رکھی ہوں گی کہ بھئی اب قسط کو 18,000 کر دیا گیا ہے، یا پھر قسط اب 20,000 روپے ہو چکی ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعی اب آپ تمام لوگوں کو 14,500 روپے کی بجائے کفالت پروگرام کی قسط 20,000 روپے ملے گی؟ تو اس پر بھی آپ کو اہم ترین اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے. باقی کافی سارے لوگ اہل ہو چکے ہیں تو کافی سارے لوگ نااہل بھی ہو رہے ہیں. تو یہ اہل نااہل ہونے کا سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے، لیکن اس بار یہ سلسلہ کو تیز ہو چکا ہے. مطلب جو لوگ پہلے سے پیسے لے رہے تھے ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، اور کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی بھی اپنی رقم یا بے نظیر کفالت پروگرام سے کوئی قسط ملنے کی چانس بھی نہیں تھے، کوئی امید بھی نہیں تھی. تو ان لوگوں کو بھی اب پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی بھی قسطیں آ رہی ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ والٹ سمیں مل رہی ہیں. تو اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اب 2 سے 3 قسم کے لوگ ہیں جو آئندہ کے لیے پروگرام میں اہل رہیں گے، اپنی قسطیں وصول کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ باقی وہ تمام لوگ جو پہلے سے کافی عرصہ سے پروگرام کا حصہ ہیں، پیسے لے رہے ہیں، ان کے پیسے اب بند ہونے جا رہے ہیں. لیکن وہ بھی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. اگر آپ بھی نااہل ہوئے ہیں تو آپ بھی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نااہل ہوئے ہیں، اس غلطی کو سلجھانے پر آپ دوبارہ سے بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. تو آخر کون سی ہے وہ غلطی، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. آپ کو تمام تر مسائل کا حل بھی بتائیں گے. بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں. اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں. ویور، سب سے پہلی اور بڑی اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ اس بار جو قسطیں آ رہی ہیں وہ کچھ سپیشل قسطیں ہونے والی ہیں، کچھ مخصوص قسم کی قسط ہونے والی ہے، کیونکہ اس بار اس قسط کے دوران آپ کو کافی ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خبر ملے کہ قسط جاری ہو چکی ہے اور آپ شناختی کارڈ لے کر قریبی ریٹیلر شاپ پہ جائیں گے اور وہاں سے آپ کو رقم مل جائے گی. ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور وہیں پر یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو لائنوں قطاروں میں لگنا پڑے اور آپ کو کٹوتی کروانا پڑے. اس مسئلے سے بھی آپ کو چھٹکارا مل چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اس قسط لینے کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی اگر آپ نے کی کہ آپ کی قسط آئی اور آپ نے جو والٹ سم لی ہوئی ہے وہ والٹ سم بھی آپ کسی اجنبی شخص کو دے رہے ہیں یا کسی ایسے ریٹیلر حضرات کو دے رہے ہیں جن کے بارے میں آپ صحیح طور پر جانتے تک نہیں ہیں، تو ان کو اپنا شناختی کارڈ یا اپنے یہ آئی ڈی کارڈز کے علاوہ والٹ سمیں دینے کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ اپنی جو BISP کی پیمنٹس ہیں ان کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنی پیمنٹس ضائع کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اگر کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے پاس آپ کی اکاؤنٹ کی ایکسیس پہنچ چکی ہے یا آپ سم اسے دے دیتے ہیں، تو وہ آپ کی بے نظیر کفالت پروگرام کی تمام تر قسطیں جو ہے وہ ہڑپ کر سکتا ہے. اس لیے اس بار آپ تمام لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. بے نظیر کفالت پروگرام کی والٹ سم سب سے پہلے آپ نے وصول کرنی ہے. اگر آپ اہل ہیں اور اپنی والٹ سم لے چکے ہیں تو بہتر ہوا، ٹھیک ہے. اگر آپ اہل ہیں اور ابھی تک اپنی والٹ سم نہیں لی تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن ابھی بھی مسئلے تک آپ نہیں پہنچے. 30 جون 2026 تک کا وقت آپ کو دیا گیا ہے. 30 جون سے پہلے آپ اپنا والٹ اکاؤنٹ بھی اوپن کروا سکتے ہیں، اپنی والٹ سم بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سم لینے کی صورت میں آپ کو آئندہ کی تمام تر پیمنٹس دی جائیں گی، ادروائز آپ تمام تر پیمنٹ سے یہ محروم رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب چلتے ہیں نئی قسطوں کے حوالے سے بتاتے ہیں آپ کو کہ نئی قسط آخر کب تک آ رہی ہے. کیا واقعی سوشل میڈیا پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کل سے آپ تمام لوگوں کو قسط ملنے جا رہی ہے، یا سوموار والے دن سے یا منگل والے دن سے آپ لوگوں کی قسط جاری کر دی جائے گی؟ تو اس کے متعلق بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام
की जानिब से आप तमाम लोगों की नई किस्त बहुत जल्द जारी हो जाएगी, लेकिन उन लोगों के लिए ये किस्त जारी होगी जिन लोगों के पास वॉलेट सिम होंगी। जिन लोगों की वॉलेट सिम नहीं होगी वो ये समझे कि उनकी किस्त जारी ही नहीं हो रही। तो इसका मकसद ये भी हो जाता है कि भाई BISP की जानिब से जो 15 जून 2026 का वक्त दिया गया था, उस वक्त के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बेनिफिशरीज ने अपनी वॉलेट सिमें ली हैं। अब चंद बेनिफिशरीज रहती हैं, अब भी वैसे काफ़ी तादाद रहती है, लेकिन उस हिसाब से ये है कि टारगेट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो भी लोग रहते हैं वो अपनी सिमें निकलवाएंगे, उन पर उनका अकाउंट ओपन किया जाएगा। अकाउंट ओपन होने की सूरत में उनको पैसे जारी किए जाएंगे। ठीक है, उससे पहले जो है, अच्छा जी, एक अहम तरीन अपडेट पर आप ज़रूर अमल करेंगे कि वो तमाम हजरात जो अपनी सिमें ले चुके हैं वो भी ये ना समझें कि भाई अब सिम हमने ले ली है और इसी पर किस्त आ जाएगी। भाई आपका अकाउंट इस पर ओपन किया जाएगा। अगर अकाउंट ओपन नहीं होगा तो ये सिम आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग आपको बता रहे हैं कि *2262# डायल करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। कुछ लोग *786# डायल करने का बता रहे हैं कि भाई ये डायल करके आप अपना अकाउंट बना लें। कोई इजी पैसा का बता रहा है, कोई जायज़ कैश का बता रहा है। तो भाई इस तरह से आपने किसी किस्म का कोई अकाउंट ओपन नहीं करना। अगर आप इस तरह का कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपके गले में पड़ जाएगा और फिर क्या बनेगा कि आपको हो सकता है कि नया अपना सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बनाने की सहूलत ही ना मिल सके। ठीक है, बेहतर यह है कि बस आपने सिम ली है, आप अपनी सिम को महफूज रखें और इंतजार करें अगले मैसेज का, अगले पैगाम का जो BISP की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए जारी किया जाएगा। अब वॉलेट सिम के बारे में या अपनी सिम से पैसे निकालने के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हर ताज़ा तरीन अपडेट जो है हर हवाले से हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि अपनी सिम से अपने पैसे कैसे निकालने हैं, ये सब कुछ मुकम्मल तरीक़ेकार हम आपको समझा देंगे। लेकिन वक्त से पहले जो कुछ भी आप सोच रहे हैं कि भाई हमें कोई ऐसा कोड बता दें, हमें कोई ऐसी ट्रिक बता दें, ऐसा कोई जुगाड़ बता दें जिससे हम घर बैठे अपने पैसे अभी अभी वसूल कर लें, तो भाई उसमें आपका नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचिए, उस परेशानी से बचिए और तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। ठीक है, अब नई किस्त की बात हो रही थी कि नई किस्त कब आ रही है। ठीक है, आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह अगले हफ्ते से नई किस्त मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले यही बात आ जाती है कि भाई आपके अकाउंट्स नहीं बने या आपको अभी तक सिम नहीं मिली तो फिर ये किस्त आए या ना आए आपके किसी काम में नहीं। ठीक है, आपके काम में तो उस वक्त आएगी, आपको तो उस वक्त किस्त मिलेगी जब आपका सिम और आपका वॉलेट अकाउंट भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हुकूमत की जानिब से आप जानते हैं कि BISP के बजट में खुसूसी इजाफा किया गया है। तो इस बजट में इजाफे के बाद आप तमाम लोगों को एक खुशखबरी ये भी दे दें कि मजीद 20 लाख खवातीन जो है वो नए सिरे से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाई जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले वाली खवातीन को नाअहल करके नई खवातीन को ऐड किया जाएगा, बल्कि ये 1 करोड़ के अलावा 20 लाख मजीद नई खवातीन प्रोग्राम में शामिल होने जा रही है। मतलब ये बेनिफिशरीज की तादाद जो है 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोग जो खुद को हकदार समझते हैं या हकदार हैं लेकिन अभी तक उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो उन लोगों को भी अब इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा और फौरी तौर पर उनको वॉलेट सिम भी जारी की जाएगी, उनकी आइंदा की तमाम तर किस्तें भी जारी की जाएंगी। याद रहे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बजट में इजाफे के बाद बेनिफिशरीज की तादाद में इजाफा भी होना है और साथ ही कफालत प्रोग्राम की किस्त में इजाफा होना है। 18,000 रुपए की किस्त हो या 20,000 रुपए की किस्त, इस हवाले से अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह 18 से लेकर 20,000 रुपए तक की किस्त आपको जरूर दी जाएगी। अच्छा, अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि जब 18,000 की किस्त है, चलो 20,000 तक नहीं जाते, 20,000 होगी किस्त, इंशाल्लाह उम्मीद काफी है। ठीक है, अगर 20,000 ना भी हो, 18,000 रुपए तक की किस्त भी आप तमाम लोगों को मिलना शुरू हो जाए तो बच्चों के वज़ाइफ डाल के आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको तकरीबन 40 से 50,000 रुपए हर 3 माह बाद की किस्त मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप तमाम लोगों को बेहतर मशवरा यही होता है कि BISP की तमाम तर पॉलिसीज को फॉलो करें, शराइत व ज़वाबित पर पूरा उतरने के बाद अपना रीसर्वे करवाते रहें, अपनी वॉलेट सिम वक्त पे लें, अपना अकाउंट ओपन करवाएं, उस सिम के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना करें या अकाउंट के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना करें। इजी पैसा, जायज़ कैश, इस तरह के जो जुगाड़ आप ढूंढ रहे हैं उनकी तरफ आप ना जाएं। सिर्फ और सिर्फ अपनी सिम अपने पास रखें, महफूज रखें, एक्टिव रखें, किसी के पास ना जाने दें, किसी को अपना अकाउंट ना दें। अगर कोई कॉल करता है कि भाई आपकी सिम पर इतनी किस्त आ चुकी है और अपनी ये किस्त लेने के लिए अभी हमें आपके नंबर पर जो कोड आया है वो आप बता दीजिए, तो हम आपकी पेमेंट्स आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है भाई, ऐसा करने की सूरत में भी आपका नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि आप अहल हैं, आपको सिम मिल चुकी है, सब कुछ ओके है, तो बस आप उसी सिम पर मुनसर करें, उस पर आने वाला 8171 का जो मैसेज है उस पर मुनसर करें, किसी किस्म का दूसरा कोई जुगाड़ ना ढूंढे। उम्मीद काफी है कि इस हवाले से आपको समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं, आपको ये भी बता दें कि बहुत से लोग डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए पड़े हैं। तो जितने भी लोग डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं तो उन लोगों को जल्द से जल्द अपना नया सर्वे रीसर्वे करवाने की जरूरत है और वो जल्द अज जल्द, उनको मशवरा भी यही दिया जाता है कि जल्द अज जल्द आप अपना रीसर्वे करवा लें, जो कि BISP की ऑफिस से बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले सिमों की तकसीम की वजह से 15 जून तक आर्जी तौर पर बंद किया गया था। ठीक है, अब दोबारा से फाल होने जा रहा है ये सर्वे, तो आप तमाम लोगों को दोबारा से जब रीसर्वे की सहूलत मिलेगी तो आप अपना रीसर्वे करवा के फिर से भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। यहीं पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने
जिन्होंने सर्वे भी करवा लिया फिर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके, तो उन लोगों की बात की जा रही है जिनका पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर चला गया। ठीक है, अगर आपका भी पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर चला गया है तो इस सूरत में ये हो सकता है कि आपको फौरी तौर पर नाअहल कर दिया गया हो और आपका सिम का ऑप्शन भी हटा दिया गया हो। ठीक है, तो इस सूरत में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इंतजार करें, आपके नए सर्वे की तारीख दी जाएगी, बहुत जल्द आपको बताया जाएगा कि फलां तारीख तक आप अपना दोबारा सर्वे करवा पाएंगे और उस सर्वे में अगर आप हकदार करार ठहरे तो आपको फिर से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग ये जानते हुए और ये समझते हुए कि भाई अभी उनके सर्वे की तारीख ही नहीं है तो फिर वो BISP के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका अपना ही नुकसान होगा, मतलब वक्त का ज़या होगा, बाकी कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, इन सिमों के दौरान आपको पहले भी हमने बताया है कि आपने सिम अपने पास महफूज रखनी है, ये एक इम्तिहानी किस्त होगी। ठीक है, मतलब अगर इस किस्त के दौरान एक छोटी सी भी गलती हुई आपसे तो आपकी पेमेंट्स ज़ाय हो सकती हैं। ठीक है, अब एक अहम तरीन अपडेट ये भी है कि हुकूमत की जानिब से एक ऐसा निज़ाम लाया जा रहा है कि आपको लाइनों कतारों से, आपको कटौतियों से छुटकारा मिले और घर बैठे आपको पैसे मिले। तो घर बैठे पैसे लेना तब भी आसान होगा आप तमाम लोगों के लिए जब आप ये जान पाएंगे कि भाई हमने अपने सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट को इस्तेमाल कैसे करना है। तो अपनी सिम से पैसे निकालने का तरीक़ाकार अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस लिख दें, तो हम आपको बताएंगे कि आप अपनी सिम से पैसे किस तरह निकलवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।